Eli, ah. Purple. Hoy, bilisan yung purple. Kailangan aalis-alis. Hindi pwedeng nag-stay. Okay, so alam niyo na, ha? Okay, 1. Oh, ready na, ready na. Totoo na to. Pagka nahawakan mo yung color, ang point sa kalaban mo, ha? Bibilangan nyo, ha? First to get 5. Okay. First round. Black. Green. Yellow. Purple. Pink. Pink. Ay, Eli. Ang tagal mo nakahang. So, 1 point si Rev. 1 point. Kailangan mabilis. Huwag titingin. Okay, ready? Ready. Ay, bilang nyo, ha? Rev 1. Purple. Pink. Uy, Eli. Ulitin. Walang matagal. Huwag kang tiningin. Ulit, ha? Walang kailangan pagsalita ko. Ganun agad, ha? Hindi nag-iisip. Okay. Ready? Set. Go! Yellow! Pink! Orange! Ang galing nga! Black! Green! Huwag ka gaganon, ano, Eli, ha? Eli, ganun mo kamay mo, ganun mo, ganun, ayan. Orange! Bilisan nyo, ha? Pink! So, 1 point kay Eli. Okay. Oh, nakakalito, di ba? Bilisan mo, Eli, bilisan mo. Yellow! Pink! Purple! Black! Yellow! Green! Pink! Purple! Ano ba? Ba't ka gumanon? Ulit. Sige. Ulit, ha? Ready, set, go! Black! Pink! Green! Ay! Maganon ka kasi. So, point ni Rev yun. Kailangan ganun. Bilisan mo, ha? Bilis. Okay, go! Black! Green! Purple! Yes, kayo! Parehas sila eh. Ulit. Okay, go! Green! Pink! Ay, nag-green! Sino nag-green? Nag-green siya! Ilang point si Rev? 3. Okay, 2 na lang. Ikaw, 1. Okay, go! Orange! Uy, Eli! Last na kung manalo si Rev, panalo siya. Eli, alis kayo dyan, Eloy. Okay, ready? Go! Green! Kailangan bilisan mo, ha? Black! Pink! Purple! Yellow! So, 1 point kay Doreen. Okay, next. Black! Alis ka dyan! Hanggang 3 points. Sina? 2 points dito, 2 points. Okay, 2, 1. 2, 1. Purple. Black. Purple. Black. Purple. Pink. Green. Orange. Purple. Ito ka, Hindi pa, wala pa. Yellow. Oh. 2, all 2. Bale, all 2. Oh, last na lang, last. 2, wala sa lang daw. Pagalingan, last. Iba naman. Pink. Yellow. Pink. Yellow. Pink. Yellow. Green. Black. Talo si Doreen. So kanina si Rev at saka si Doreen. Next. Sino naman ang gusto? Ang gusto, dali. Alis na dyan. Pagalingan, pabilisan to, ha. Pabilisan na. Walang ganon, ha. Walang... Oo. Eli! Alis na, Eli! Pag gumanon, talo, ha. Pag dalawang Pag ano. nagalanganin na. Nagalanganin. Lag nyo yung ano nyo. Kailangan mabilis. Mabilis ang ano. Lag nyo yung kamay nyo pag ano na. Okay, 1, 2, 3, go! Black! Pink! Pink! Blackpink Pink. Yellow! Green! Orange! Purple! Green! Di ba nakakalimutan? 1 point. Hanggang 3 lang, ha. 1 point kay Okay. kay Ameng. Next, alis kayo dyan. Wag be. Red. Walang red dyan. Orange. Pink. Green. Black.
All one, all one. Hindi, di ba nagtunay yung isa? All one, all one. All All one. Black. 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 Green. 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 Pink. Pink. Black. Black. Purple. Purple. Orange. Oh, nag-ano, ganun si ano eh. Oh, sige, tuloy, tuloy, tuloy. Walang dalawang isip ha. Walang Yellow. dalawang isip. Green. Purple. 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 Yellow. Black. Black. Green. Pink. Pink. Purple. Siya, mali siya. Tuwan. Oo nga. Mali Oh, siya. la- Yun nga, pag gumanon, talo yun. Kailangan diretso. Walang Oh, O sige na, sige. Oh, sower, sower. May price ka na eh. Ito yata wala. Oh, sower, sower, sower. Okay, ready? Ilan ang score? 2-1. 2-1, okay. Go! Green! Green! Pink! Orange! Ah, pareho sila, pareho. Oh, tight na, tie. Okay, Tay lang. 2-1 pa rin, 2-1. Okay, go! Black! Blue! Walang blue dyan. Ang gulo lang. Parehas kayo. 2-1. 2 si ano. Oo. Dali. Yung- Pero pagka yung kamay gumanon, Yung point nandun sa kalaban. O, di ba? hindi, ibig sabihin, pag yung kamay gumanon, talo na yon. May point na sa isa. Oo. Sige. Okay, alis ka na dyan. Grip, wag grip. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Pink. Green. Green. Black. Purple. Black. Green. Black. Orange. Black. Green. Black. Green. Black. Yellow. Oh, talo na si ano. Nian. Ang point ay... Alto. Oh, two. Okay. Alis kayo dyan kasi Break the tie. Panalo na dito. Tiebreaker na. Oh, tiebreaker na. Okay. Ready? Alis kasi kayo mga bata. Tapos na kayo. Okay, focus. Go. Green. Oh. Talo agad. Talo na. Sino? Alam ka lang, Mark. Asan sila, Mark? Panalo na siya, Meng. Asan sila, Mark? Yung mga bagong dating. Dali, kayo na. Ready? Go. Black. Black. Yellow. Green. Purple. Papa, Pink. pagkatapos na ito kakain na. Si Sister Ana yung una. 1 point kay Sister Ana. Green. Purple. Purple. Ano, walang gaganon ha? Sige, okay lang yan, okay lang. Black. Pag gumanon, talo na. Yellow. Yellow. Purple. Pink. Orange. Orange. Oh. All one. Oh, next. Black. Black. Purple. Green. Orange. Orange. Pink. Talo na. Orange. 2-1. Isa na lang. 2-1. Okay. Isa na lang. Next. Purple. Pink. Green. 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 Ito! Purple. Black. No. Isa pa. Lalaki. Mga lalaki. Lalaki. Ako na. Sister Esther. Para alam niyo yung kahati niyo sa 100. Wala kasing ano eh. Barye. Okay, next. Black. Black. Uy, wala kang design ano. Kailangan. Ulit ha. Pink. Yellow. Yellow. Green. Purple. Black. Hmm. Oh, purple. Sa kanya yung point. 1 point kay Sikel. 1 point kay Sikel. Okay, yellow. Pagkatapos na kanya tayo. Yellow. Pink. Orange. Purple. Green. Green. Black. Green. 2-0. Ah. 2-0. 2-0. Ang ibig sabihin niyan, tapat ka. Bago tayo kumain, Tapat ka sa iyong tungkulin. Magkano rin yung sige. Anong laro kanina ang gusto niyong ulitin? Yeah. Dali, wala pa nga nanalo eh. Okay naman mamaya. Wala pa na nanalo. Wala pa. Kakain muna tayo. Kakain muna tayo. 1, 2, 3, go. Orange. Orange. Pink. Black. Black. Purple. Purple. Black. Yellow.
Yellow. Hmm. 1. 2-1. 2-1. 2-1. Okay. 1 na si Mike. Pink. Oh, all to. Oh, break the tie. Break the tie, ha? Break the tie. Tiebreaker. Okay, tie break. Oh, focus, focus. Focus, ha? Focus, focus. Okay. Orange. Orange. Purple. Tapat ka nga talaga. Sino yung lima na? Bawal yung mamaya, ha? Bawal yung mamaya na. Okay. Bilisan natin. In. Out. Umalis ka dyan, oy. Ay, ang makulit talaga. Wala talaga manukip. Naku, pag makulit. In. Out. In. Left. Oh, sa left. Oh, talaga. Alis ka na. Alis ka na. Okay. In. In. Alis ka na. Left. Right. In. In. Okay, next. Okay, out. Nakainom ba ka doon? In. 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 Out. Out. In. Out. In. In. Out. Out. Sino yung nag-out na yun? Sino yun? Okay. Out. Out. In. Out. Out. Siyempre mga babae din, mapagutin natin. In. In. Out. Out. Kaya mo na si Adek, sumasali si Anding eh. Left. Right. Right. Left. Oy, patutoy. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Okay. Ay, alis ka dyan, Eli. Yung makulit talaga, walang gift yung makulit talaga. Kaya mo lang si Anding, okay lang yan. Out. Sumasali si Anding. Oh, para may tumiklop na tuhod dyan. Alis yun. At least yung tumiklop na tuhod, ah. Si may ano tumiklop na tuhod. Alis na. Alis na. Tumiklop yung tuhod mo. Tumiklop. Bawal tiklop tuhod, ah. In. Out. In. Out. Left. Left. Ay, si ano, totoo si Ashley. Ay, ilan na. Ang bilis ng babae. Pagod na. In. In. Kaya titiklop pa. Kaya ano na may inspirasyon. Ay, nandun pa yung dalawa. Out. In. Right. 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 Ano ka, okay. Alis ka din, Eli. Ako rin talaga ni Eli yung... Ayaw nyo lang si In. Anding, ayaw nyo lang. Iwasan nyo lang. Out. In. Left. Right. Left. Right. Left. Out. In. In. Bilisan mo, bilisan mo. Ano ba? Ito na yung ano? Bilisan mo, bilisan Okay, mo. okay. Sige. Ano? Okay, ikaw bibili. Sige. In. Out. 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 Left. Right. Okay. Ilan na lang sila? 3 na lang. Ano ba sasabi? Ay, natanggal siya, Jacel. In. Out. Out. Left. Right. In. Out. 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 In. Left. Hoy! Mag-jump kayo ah. Elevator kayo. May jump. Oo, dapat may jump kayo. Bawal yung direkta. In. Out. Out. Left. 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 Right. Left. Out. In. Out. In. Ayaw nyo lang si Anding, iwasan nyo lang. In. Out. In. In. Left. Left. Right. Right. In. Out.
Ay, yan, tatlo. Yan, siya, yan. Yan. Yan, tatlo kayo, tama yan. Dito tatlo. Tatlo kayo dyan. Yan, tama yung tatlo. Oh. Okay. Yan. Ready? Group yourself into 6. Tanggal yung tatlo. Marami naman. Ang dami ko mga Tanggal yung tatlo.